pwede na nursing, oy. Happy. Happy. You. You. E. It's happy. C. Cat. Meow. R. Birthday si Kandari, Carla. R. R. N. Non. Wala. J. Jump. Ha? Dali ra kayo. Elephant. Elephant. Snake. Pig. 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 Sila na lang ka mag-skwila. Tita. Tita. Tsaka ganyan. Wala sila. Kita may matapang. Tita. Ganyan. I understand mo kahit the first Yes. place. S. Stick. Stick. Karayon. Stick. Ang favorite ko sa pizza is cystic fibrosis. Kati-kati. Ay. Ay. Ay, pig. 5 feet apart. Sakit sa 5 feet. Sa ka BFF. Best friend. Yo. Nag-usa ka. Yo. Sakit. It's the abnormality sa dogs. May mga dogs kasi tayo sa body. Jump. And normally, watery yung consistent sa cystic fibrosis is mucus. So, hindi sila maka-excrete Why? ng maayos through the ducts. Yung alveoli, L. it's a duct. L-O. Siya nag-function ng maayos. L. Function sa lungs, sa alveoli. Mala. Kasi, it's enlarged na. Mahirapan na Fita. 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 So, sa lungs, Bye-bye.